मणिपुर जहाँ कुकी उनको बांगमा ख्रिस्टान धर्म रन तो किछु दिन मांग अब बन बड़ा जे ख्रिस्टान कम्युनिटी अब सानताड़ गे किछि गान माने दुमका सेरन बालत उनको मारांग बुरु शैतान उनका लैकते আপনারা নাকি বিজেপিদেরকেই ঘেরাও করছেন, এটা কি সত্যি? না আর উনকিন পারগানা বাবা তেহিন হয়ে কানা দিলীপ ঘোষা অফিস রেকিন বলল না তো ওন্ডা চেক চেক বিন গল্প কেদা গালমারাও কেদা বিন हाँ जे नित पे नेलदा आपे तबे बड़ाया तेहन 26 जुलाई 2023 होना नोडे खड़गपुर ले हेज कना सर्वभारतीय बीजेपी रिनी जहाँ एमपी कना आले नवा मेदिनीपुर रिनी कना ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ दिलीप घोष तो उनी ठेन उनी घेराव ले हेज कना उनी घेराव चिदा ले हेज कना बांग ले हेज कना गोमके ठेन ले बड़ा जों कना। अच्छा नोआ जहाँ घेराव मेनली अब दो माने मणिपुर रे जहाँ घटना घटा कना आदिवासी को चेतान रे ताले कुकी संप्रदाय जहाँ आदिवासी को मेना को नुको आदिवासी माने नोड़े मेन जहाँ फैक्ट होयो कना नोड़े दो रिजर्वेशन इदी काते से आरो जहाँ माने नुई ये संप्रदाय मेना को जहाँ दो हिंदू कना को से नुकु को भोट तेगे ना खाई बीजेपी को दाड़ी कना ओना होते ते नुकु हो प्रतिश्रुति को एमा कोथाय भोट लाहार गे आपे रिजर्वेशन आवतार ले अगु पिया आदो माहिती जहाँ को लिया को कना नुकु संप्रदाय ओंडेना ये अनुयायी दो नोड़े दो 50% दो माहिती संप्रदाय मेना को और कुकी दो मेना को 40% मेनखान कुकिया जहाँ जियोग्राफिकल लोकेशन कना नोआ दो बीर बुरु रे को तहन कना जहाँ दो अड्डी संग्राम तला तेगे नुकु बांचाव मेना को जार फले भारत स्वाधीन पर खन गे उनको दो एसटी हिसाबते से ओंडेन जनजाति हिसाबते उनको संरक्षित मेना एवं आको ओना संरक्षण को नाम गुए ताई आदो फैक्ट तो हुई कना जखन माने बीजेपी गवर्नमेंट ओंडे राज्य रे होय हेजना हेन खाने आदो माहिती जहाँ संप्रदाय नुकु हो आदो ओना संरक्षण आवतार को अगुएत को एवं कि रिसेंट मणिपुर हाईकोर्ट होय घोषणा कदा जे नुकु दो संरक्षण आवतार को हेज दाड़िया नून रेगे नुकिन बारिया जातिया मेटांग दांगा दो लगाव कना नुआ दांगा रेना ओरसोंग हिसाबते बारिया आदिवासी जहाँ कना को आदो खबर रे दो न्यूज रे बोन नेलदा बारिया जहाँ दो माने चौथा मे घटाव लेना मेनखान आबो आंजम दाबोन 18 जून सेट आबो सेट खबर हजुक कना ओने 12 मास धुरिये जे चेत नाहाचार चलाव कना ओना दो मिद बार बाइट करे पोन नेले रहो ओने टोटली 12 मास नेटवर्क बंद ताहे कना जार फले ओना दिसम रेना ओका न्यूज हो भारत वर्ष रे से एटा स्टेट करे दो बांग चर्चाव कना मेनखान ओना मेटंग माने 4-5 सेकेंड रेना जहाँ मेटंग वीडियो ओना वीडियो नेल लेखान के जे आबो सिኞत दिसम रे हो जे तिरले कोआ जे नुना माने नाहाचार अवस्था से नुना कोना जे पुलिस उनकिन को इदिए किन थाई बार होड़ आदो बार होड़ को इदिए किन थाई पुलिस ठेन खन उनको को छाड़ाव काट को 800 पुलिस नो को सपोर्ट दो होय ना माने परोक्ष भाबते सपोर्ट लेका के बांकान मेटा प्रशासन खन मेटंग आम पब्लिक उनी होड़े छाड़ाव गुएते एकदम मेटंग हाई उई रे नुकाय लागा अचुरिया जे नी प्रस्तो काते चेद हो बांग ताहेन ताया ओना पोरे माने माठ रे इदी काते गणदर्शन होय काना आरो ओना को मुद्रे मेटंग बुढ़ी जहाँ दो 50 बछरान बुढ़ी मेटंग फुटेज को से वीडियो हिजुक काना उनी जहाँ जावाई चेता उनी दो माने फौजी ताहे कनाय माने भारतवर्ष सीमांत रक्षा कदा एमन के भारतवर्ष साला एलटीटी जंगी दमन लगिते जहाँ श्रीलंका को माने पेरोन ले को भारतवर्ष खन जहाँ सैन्य को ओना सेना बाहिनी को होय कमी कदा ताले हो नोंकान जहाँ दो सिंहत दिसम से भारत दिसम रुखिया कदा नोंकानी वाइफ हो जदि नोंका निरापत्ता बाय नामा ताहले एमनी आम जनता हम दो चिके लेकाते अच्छा आर मेटांग कुकली जहाँ दो अडी होड़ को कुकली को दोहयदा जे हो जे कुकी गाताकरन होड़ है से मणिपुर जहाँ कुकी कना को उनको बांगमा ख्रिस्टान धर्म रन कना को तो किछु दिन मांग अब बन बड़ा जे ख्रिस्टान कम्युनिटी अब सानताड़ गे किछि गान माने दुमका सेरन बालत उनको होय कना मारांग बुरु शैतान उनका लई कता को माने आको चार्च रे को सेरिन दको उमुक दसक तुसुक दको ताले उनको नित उनको कुकी गाताकरन होड़ सपोर्ट खातिर नोडे चिता बन हेज कना ओना कुकली को दोहयदा ओना अबिना मचाते टंग होय जहाँ तो ख्रिस्टान संप्रदाय रेन होड़ से आबो इंडिया रेन गे से दुमका जापा करेन जहाँ मारांग बुरु शैतान को लई कदा नोआ दो प्रतिबाद होय कना नोआ दो एकदम उनको माने घिन्नतम कमी कना मेटंग धर्म संप्रदाय इदी काते से मेटंग धर्म इदी काते आर मेटंग धर्म जे मेटंग बड़ी ए लया से उनको धर्म दो बड़ी गया से उनको बंगाय बड़ी गया नोआ दो धिक्कार जनक नकार जनक नोआ इदी काते लाहा रे हो ले होई कना एवं प्रतिबाद होई कना नितो तो मेन जहाँ
ᱯᱷᱮᱠᱴ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱ ᱯᱷᱮᱠᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱴᱮᱴ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱩᱱᱤ ধর্ম ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱮᱡᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟন ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱰᱤᱵᱮᱴᱤᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ, যেহেতু ᱚᱸᱰে ᱫᱚ আদিবাসী ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। আর মণিপুর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ঘটনা ঘটাক কানা সে মানে কুকি আর মৈথি যাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে রে যাহা ঘটনা ঘটাক কানা ওনা তো বেঙ্গল রেনা কিছু অংশ পরিবেশ মেনাগা এক্স্যাক্টলি ওনা পরিবেশ যাতে আলো তেয়ারক মা বাংখান তো যাহা রে মণিপুর রে যাহা রকম এমনি বাই ফোন তে যে রকম খবর কো আঞ্জমক কানা ওনা তো ভিডিও ফুটেজ তো সামান্য রনা বন নেল কাদা এমন কি অনেকনি মুখ্যমন্ত্রী হইলে উত্তর কাদা যে মেটটাং ভিডিও লিক কানা মেনতে আপে নুনা পে তোল পাড়দা নৌকানা হাজার ঘটনা ঘটাক কানা তাহলে মুখ্যমন্ত্রী অন্ডে লে উত্তর দেয় যে নৌকানা হাজার ঘটনা ঘটাক কানা তাহলে আবো তো মেটটাং ঘটনা বন নেলদা তাহলে অন্ডে যে রকম বীরবুরু রে যাহা মেনা কোয়া যে রকম কো নির্যাতন হচক কানা আবো আদো মানে মেন নিতো তো বন নেলা আদিবাসী এটা দিশম রেন যাহা রেন গে আদিবাসী ভারতবর্ষ রেন কো আদিবাসী নাহাচার রেনা মেটটাং পরিকল্পনা সে চক্রান্ত চালাক কানা নোয়া চক্রান্ত রেনা প্রতিবাদ সাউ সাউতে নড়েনি সে আলি নুই দ সাংসদ কান গিয়া আলিয়া রেঙ্গেজ রাবাং নুই ঠেন গেলে উচিড়দা নুই মাধ্যমতে যাতে কেন্দ্র রে সে মানে প্রেসার ক্রিয়েট হয় কানা প্রেসার ক্রিয়েট মা আচ্ছা আডি হড় নোয়া কো কুকলি কানা মানে আবো পুরসি স্টেট রেন হড় যা উড়িষ্যা আর ঝাড়খণ্ড করেন হড় কো লেদা যে আপয়া মানে আবো নোয়া বেঙ্গল রে হতো নংকান নাহাচার হয়ুক কানা কিছু দিন মাড়াং বন নেল কেদা না মালদা রেনা মিটাং ঘটনা যাহা বেঘটন হইনা না সেম ডেট রেগে মনে হয় একই মানে আবো যাহা পাশাপাশি ডেট রেগে তো নোয়া ইদি কাতে কি আবো একদম গে থির মিনা বনা ওনা মানে ওকা স্টেট রে হো যে তিরলে কো চিতার নাহাচার হইওয়া নোয়া দো ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল তিসবাই সাপোর্টা এবং নৌকানা ঘটনা ঘটাও লেনখান আইতো প্রতিবাদ গিয়া আদো অননা মানে আবো মালদা রেনা ঘটনা এবং আবো যদি মণিপুর রেনা ঘটনা বানার যদি বন মিদা মিড লেকানা তো বাং কানা হান্ডে তো মেটটাং জাতিগত দাঙ্গা রেনা ইস্যু কানা মনা দো আডি সেনসিটিভ ইস্যু কানা আর নোয়া হো মালদা রেনা যাহা ঘটনা ঘটাও কানা নোয়া হো নেকারজনক ধিক্কারজনক ঘটনা কানা আর মেটটাং যাহা কানা যদিও আডি কম বেশি মানে নোয়া সংসদ রে কো রাকাব দা ওয়েস্ট বেঙ্গল রেনা ঘটনা কো রাকাব দা মেনখান মণিপুর রেনা ঘটনা তো বাকো রাকাব দা নোয়া পার্লামেন্ট রে মালদা ইদি কাতে তো রাকাব গোড়া কানা আলে তো আদিবাসী অন্ডে কোন হাচার চক কানা আর বাস্তব রে বন নেল লেখান উনকু দো মাখাই আদিবাসী তো বাং কানা কো মেনখান আদিবাসী nyutum তে চালাক কানা আর যাহাই অ্যাকচুয়ালি আদিবাসী কানা কো উনকু ঘটনা দো হয়তো পার্লামেন্ট রে বাই রাকাব কানা আদো আদিবাসী বাং কান রে হকো মেনখান তিরলে কো নাহাচার চক কানা নোয়ার তো একদম প্রতিবাদ একান্ত দরকার কানা আর মালদার না ভিডিও যদি বন নেল কারখান ওডে বন নেলা মানে তিরলে দাঁড়াই থেকে ওনা বাজার দুড়ুব নিয়ে সে টাকা পয়সা লেনদেন নিয়ে মেটটাং ঘটনা ঘটাও কানা যদিও মানে যাহাই হরো কাদা ওনা আম খুলো অন সাংবিধানিক সে উনিয়া জাহান তিনা অপরাধজনক মানে ওনা তো অবশ্যই প্রতিবাদ হয়ে কান গিয়া ওনা ছাড়াও যে নোয়া মণিপুর ইদি কাতে যে প্রতিবাদ হয়ে কানা অঙ্কা তো বাং ওনা লাহা রহ যাহা তো কংগ্রেস সরকার তাহে কানা আসাম রে এবং কেন্দ্র রে হো কংগ্রেস সরকার তাহে কানা উন বিদল রে হো লক্ষ্মী ওরাওয়া যাহা ঘটনা নিয়ে ওন্ডে হো আলে মানে হ্যাঁ আসাম রেনা ঘটনা ইদি কাতে হলে প্রতিবাদ কাদা আলে শালবনী টোঠারে আলে রুট রেলি কাদা নোয়া এগনেস্ট রে নোয়া প্রতিবাদ কাতে এবং গণ ডেপুটেশন লে এম কাদা অন্ডেন আইসি ঠেন হ্যাঁ লিখিত ভাবতে লে এম কাদা এবং যে কোনো স্টেট রেগে আদিবাসী যাতে আলো কো হেনস্তা চক মা আদো উনকু আদিবাসী হেনস্তা আকো আর আবো নড়ে খন বন লান্দায়া নোয়া তো মিদ দিন তো আবো হো অনকান অবস্থা হই দাঁড়িয়া তাবনা যাতে অনকান ঘটনা আবোয়া স্টেট রে আলো রিপিটক মা ওনা হতে থেকে নোয়া প্রতিবাদ তো মানে অকয় পার্টি মানে রেগি কাতে সে নুই পার্টি সাপোর্ট কাতে নোয়া তো বাং মেটটাঙ্গে নড়ে তো পারগানা মহল দয় লইয়া পার্টি নির্বিশেষে যে কোনো আদিবাসী চেতান রে যাহাই পার্টি কে অত্যাচারায় উনি পার্টি এগনেস্ট রেগে আলে দলে আড়গোনা সে প্রতিবাদ দো করা হইব গিয়া আচ্ছা ঠিক গিয়া মা তাহলে জোহার গে আচ্ছা অনেকেই প্রশ্ন রাখছেন যে আপনারা নাকি বিজেপিদেরকেই ঘেরাও করছেন এটা কি সত্যি না এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে আমরা শুধু বিজেপিদেরকেই ঘেরাও করছি তো আমরা দেখেছি কয়েকদিন ধরে বা কয়েক মাস ধরেই চলে আসছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বা বিজেপির নেতা বিজেপির যেসব শাসিত রাজ্যগুলো আছে সেগুলোতে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেরা নির্যাতন হচ্ছে শোষিত হচ্ছে তার জন্যে কিন্তু আমরা এই ডেপুটেশন বা ঘেরাও ধরেছি কারণ আমরা দেখেছি যে মণিপুরে মহিলাদের উপর আদিবাসী মহিলাদের উপর যে জঘন্য ঘটনাটি ঘটেছে তারই প্রতিবাদে এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে যারা বিজেপি সরকার আছে বা বিজেপি মন্ত্রীরা আছে তাদের কোনো এখনও প্রতিক্রিয়া নেই তাদের মুখে এখনও কুলুপ তার জন্যে আমরা ওদের কুলুপটা খুলতে এসেছি যেন ওরা কিছু বলুক আমাদের নিয়ে
তার জন্যই আমরা কিন্তু এখানে এসেছি। আচ্ছা, এটা তো জানেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও সেম একটা ঘটনা ঘটেছে, এরকম একটা নারী নির্যাতন, মালদার একটা ঘটনার কথা যেটা বলছি, আপনারা এটা নিয়ে কি কিছু বলবেন না? হ্যাঁ, এটাও আমরা বলবো, কারণ সব ঘটনাই নিন্দনীয়। যেটা মালদাতে ঘটেছে সেটাও কিন্তু খুবই দুঃখজনক, কিন্তু এটা আমি একটু বলতে চাই যে মালদাতে যেটা ঘটেছে সেটা কিন্তু আদিবাসী নয়, ওটা কিন্তু মণ্ডল। কিন্তু মণ্ডল হলেও নারীর উপর যেহেতু একটা আক্রমণ হয়েছে, একটা জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, সেটাই কিন্তু আমরাও সেটার প্রতিবাদ করব। এবং প্রতিবাদের আমাদের সেকেন্ড স্টেপ আছে, যেটা 28 তারিখ আসছে। 28 তারিখ, এই তারিখ আমরা বিডিও ডিএম ডেপুটেশন করছি সারা পশ্চিমবঙ্গে। আচ্ছা, এটার একটু ক্ল্যারিটি দিন যে অনেক অপোজিশন পার্টির লিডার এটা বলছেন যে আপনারা নাকি মানে টিএমসিকে সাপোর্ট করে মানে বিজেপিদেরকে ডেপুটেশন দিচ্ছেন কিংবা ঘেরাও করছেন। এই ব্যাপারটা মানে পুরোপুরিটাই মিথ্যে। এই ব্যাপারটা নিয়ে দু একটা যদি কথা বলতেন। দেখুন, আমরা বিজেপি নই, আমরা টিএমসি নই, আমরা সিপিএম নই। কোনো জাস্ট 1 মিনিট, মানে অনেকেই এটা বলছেন আবার নাকি আসছে 5 অগাস্ট, যেটা হচ্ছে যুবরাজ আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি যেটা বলেছেন যে সমস্ত বিজেপি পার্টির লিডার্সদেরকে বাড়িতে গিয়ে ঘেরাও করতে হবে, তার জন্য অনেকেই নাকি মানে আমরা নাকি টিএমসি পার্টির কাছ থেকে টাকা মাকা নিয়ে এই কাজগুলো করছি। এটা কি ঠিক? না, টিএমসি যেটা বলেছেন 5 তারিখ ঘেরার ব্যাপার, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই বা সেটাই আমাদের কোনো সহযোগিতা নেই। সেটা তাদের পার্টির ব্যাপার, তারা কি করবে সেটা আমরা ক্লিয়ারিটি বলতে চাই। সেটার সঙ্গে আমাদের কোনো জড়িত নেই। আমরা যেটা বলতে চাই যে আমরা কোনো পার্টির লিডার নই বা আমরা কোনো পার্টিকে সাপোর্ট করি না ব্যক্তিগতভাবে, মানে সংগঠনভাবে কোনো পার্টিকে সাপোর্ট করি না। বিজেপি, টিএমসি, সিপিএম, কংগ্রেস কোনো পার্টিই নই। তো আমরা যেখানে অন্যায় দেখতে পারবো, আদিবাসীদের উপরে যেটা অন্যায় হবে সেখানে আমরা প্রতিবাদ করবো। আপনারা দেখেছেন উকিলগিরি যখন আমাদের দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, সেখানে আমরা ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল প্রতিবাদ করেছি। তিনি তো টিএমসির, তিনি তো বিজেপির ছিলেন লিডার, কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে বলেছিলেন বলে তো আমরা করেছি, কিন্তু ওটা আমাদের আদিবাসী। তার জন্যই আমরা ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল রাস্তায় নেমেছি। এখন যেটা মালদাতে হবে তার জন্য আমরা কিন্তু রাস্তায় নামবো। এরকম আমরা কোনো একটা পার্টির এগনেস্টে কিন্তু আমরা নামছি না। যেখানে অন্যায় দেখতে পারো, সেটা বিজেপি হতে পারে, সেটা টিএমসি হতে পারে, সব ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু প্রতিবাদ করব। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম যদুনাথ টুডু। আচ্ছা, ডেজিগনেশন? আমি নানগড় ব্লকের সভাপতি। अच्छा अच्छा, तेहना जहाँ नवा कमी हरा दो सुद सापड़ा मेनाया मिट्टी पारगाना बाबा जहाँ ᱧᱩᱛᱩᱢ दो सपन मंडी, उनी गमके दो आले मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट नि तोलाट गोडेत, तो हो तोलाट पारगाना। तो उनकिन पारगाना बाबा दो तेला तक तेहन नवा कमी हरा दो सुद सापड़ा होलना और उनकिन पारगाना बाबा तेहन दिलीप घोषा ऑफिस रेकिन बोलना। तो ओंडा चे चे कोबिन गल्प केदा गलमाराव केदा बिन ओना कटी ले साडे आलिन। अच्छा, पहिलो तक सानाम को जोहार। आदो जहाँ तेहन दो बारिया विषयते तेहन नवा घेराव कमी हरा दो सारसागुन लेना और नवा सारसागुन रे दो खड़गपुर तोलाट और ओना साथे आसे पासे सानाम को कोआ इये तेगे सही तेगे नवा इये कना सपड़ाव कना। आदो कथा दो हुयो कना जे जहाँ भितिर ले बोलोयना बोलो कते चेत चेत कोले गलमाराव केदा। नोडे दो मोड़े गोटांग दाबी इदी कते ले बोलो लेना। आदो पोनिया दाबी दो प्राय मणिपुर चितान रेगे ताहे कना। आदो ओना रे दो मेटांग उनको को लई केदा जे तेहन दो नोडे जहाँ बोलो रे उनी एमपी दो बाय ताहे कना। आदो उनी रेन जहाँ पीए उनी ताहे कना, उनी पीए दो मेटांग कथा लई केदा जे मणिपुर घटना इदी कते दो प्रधानमंत्री जहाँ स्टेटमेंट एम अकदा ओनागे दला हो ओना हो सरकार हो ओनागे मिद कथाते आले जतो हड़ा दो कमेंट करना आरकी। ओना चेतान रे दो लई बनुआ जेहेतु दिसम रेनी नेता जहां लई कदा ओनाटा गे उनकुआ ये तक मूल कथा दो। और ओना साथे आरो जहां आले लिया दे जे यूसीसी बिल दो किंतु आगु बांग गानोआ। आदो लेदा नोआ दो इंटर भितिर रेना विषय कना। निश्चय जेहेतु आपे पे हेज लेना आले ओना विषय तेले उनको को बड़ा हे चकोआ जाते करे एखन चेट को लिया ओना दो नियम मुहूर्त दो बाले ले कन तबे आपिया कथा दरे ले सदराय नियम एटा। तारपरे ओने जहां ओना को विषय जहां गल्प होइना ना डिमांड चितान टू द पॉइंट कते आदो ओना चितान रे दो मेटांग कथा उनको को लई केदा आर मेटान ले लिया दे जे मणिपुर सरकार जेहेतु नंकाय कराव कदा ना तो दिलीप बाबू दो बाय कराव कदा किंतु उनी दो एज ए आले भोट ले एम का दिया एमपी कनाय नोडेनी मेदिनीपुर लोकसभा नि एमपी कनाय उनी ठेन आले बड़ाय सनाय लिया जे ओंडे
মণিপুর সরকার সে মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী চেতান রে উনি ᱪᱮᱫ স্টেপ হাতাও দা সে যে অᱸᱰᱮ নঙ্কানাᱜ ঘটনা আদিবাসী কো চেতান রে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ଶାନ୍ତି ଇଏ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱛᱮ করে ଶାନ୍ତି হিজুᱜ মা ᱱᱚᱣᱟ 7 দিন ভিতরি রে আজ খবরে ইয়ে কাতে বাড়াই হচ্ছে বনা ইনি কথাই ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে মা তাহলে সানাম কোগে জোহার হ্যাঁ সানাম ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ